次は神奈川新町です。神奈川新町の次は京急川崎に停まります。五安、京急新五安、生森、花月大槌、京急鶴見、鶴見市場、八丁南では通路をご利用ください。まもなく神奈川新町です。神奈川新町の次は京急川崎に停まります。通過駅はこの後32分発通品川駅をご利用ください。降り口は左側です。
will soon arrive at Keikyu Kamata. This train is bound for Shinagawa. This train does not go to Haneda Airport. 即将到达京吉莆田站，本次列车开往品川方向，不开往羽田机场方向。 이제 곧 KQ 가마타역에 도착합니다. 이 열차는 시나가와 방면행입니다. 하네다 공항 방면으로는 가지 않을 겁니다.
Dangerous objects are not permitted on the train. If you see a suspicious object in the station building or on a train, refrain from touching it and tell a crew member, station attendant, or police officer or security guard on TV. 乘坐 JR 线的乘客，请在此站换乘。